Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad, Philippines. Sa subungang gabi, padayon kita sa atong live session. Ang kaugalingon kong content, kaugalingon kong mga istorya sa siningang gabi, biblical, bahin sa mga sugilanon o mga kakaagi sa biblical sa atong mga kapanahunan pa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, o didto kita nagtapos sa atong istorya sa panahon pa ni Jose nga anak ni Jacob nga amo ang nagluwas kag nagligtas sa panahon nga nag-abot ang katalagman o parusa sang kalibutan sa kapanahonan pa ni Abraham kaliwat ni Jacob gikan kay Jose kaliwat ni Abraham Isaac gikan kay Abraham ngadto kay Isaac kay Jacob og natapos dito kay Jose naligtas ang ilang kapanahunan pinaagi sa pagpangulo ni Jose niadto mga kapanahunan mga kaigsunan. Padayon kita mga kaigsunan sa atong istorya bahin sa sugpon sa kapanahunan ni Jose nga kaliwat ni Abraham o gikan sa kapanahunan ni Abraham ngadto na sa panahon ni Isaac o ni Jacob o sa anak ni Jacob nga si Jose. Kay diri atong tiri lantaw mga igsuon ang sistema sang atong panahon karon nga matud pa sa istorya ang istorya sa Dios mamalik naman kag diri naton makita ang gitawag diri naton gi-analysis kag ginalantaw ang mga sugilanon sa kagahapon ug karon kun aton sa ikomparar nagaabot na ang mga history nga ang ginsuguran amo ang katapusan. Diri ning atong nasod nga Pilipinas, diri sa atong sa Mindanao nga gitawag o Dalan of Promise. Ang Dalan of Promise may connection kini sa mga panaad sa atong Ginoong Jesucristo. Nadiin nagsaad siya sa kay Pedro, kay Juan, kay Lucas, kay Mateo, sa kay Judas, sa kay Santa Magdalena, mga tao nga iyang gitudloan sang una sa iyang kapunungan o sa iyang grupo ni Jesus Christ. Kay ang kapanahonan ni Jesus Christ, ara na sila nabutang sa ikaduwang testamento sa balaang kasulatan nga gitawag New Testament. Kaya nga atong istorya gisubay ang sa Old Testament sa kapanahunan pa ni Abraham, Isaac, Jacob, kag Jose. Hindi na ko kabalo kung ano pa ang sunod, kaya nga ako nahibalaan diri amo man lang ang akon ginaistorya mga igsoon bilang isa kabahin sang akon istorya diri sa social media. Kay kining akon istorya, kining ako mga kahibalo nga ang buot ko silingon nga kita nga mga misyonaryo ng PBMA kay balo kita kung ano ang gitudlo sa atong asosasyon.
kag mismo kung anuman ang mga koneksyon sa atong panahon karon kaniadto og karon. Kini ginapaagi kini sa ginatawag mga paramol, mga pasumbingay, mga palaanggid-anggiran. Kay ang Dios pag magkari sa kalibutan wala nagaprangka, kundi nagatago siya pinaagi lamang sa isa ka tawo nga katulad sa atong Ginoong Jesucristo nga nakig-astorya, nakighalubilo sa iyang mga katawhan sa unang nga mga panahon. Din ang katawhan sa atong Ginoong Jesucristo sa unang panahon, sila nabutang sila sa New Testament. Ang pamangkot sang isa natong kaigsuon nga atong bisita dire, ang pamangkot niya sa akon, Brad, sa panahon pa ni Abraham kag ni Moises, nakaabot na kay Moises, ara na bala ang New Testament? Singko sa akong pagtuon kag pagpanalawsaw, sa akong katigulangon karon, hindi man ako Diyos nun, hindi man ako matawag nga mapakita kita, kundi ang atong ginahimo nga bilang nga kita magmalapit kita sa Dios, ang atong mga ginahimo nga maayo amo ina sa ang atong ipakita nga kita mangin malapit kita sa Dios. Kaya ang pagbuhat siyang maayo, ang pagtabang, ang pagbulig sa si katao, sa bisan sa ano nga mga pamaagi makabulig ka sa ikakaya mo, kag ikaw nga tao maayo ka sa imo si katao, ang gipagkamaayo sa Dios ang mga maayo nga mga buhat, labi na kung nagasunod kita sa balaod sa atong gobyerno kag balaod sa Dios. Kay ang balaod sa Dios amo ini siya ang balaod sang gobyerno. Kay mantun pa ang tingog sa tao, tingog sa Dios. Ang tingog sa Dios, tingog sang tao. Sa aton pa kinahanglan nga may mga basihan kita ay nang gitawag nga mga balaod nga gibutang na nila og nakabutang siya sa gitawag nga RA. Kaya ang RA, ang buot silingon sang RA, Republic Act. Damo siya nga klase nga mga buot silingon sang Republic Act. Depende sa mga ginaagrihan, depende sa mga gibutuhan, majority, amo ina nga tawag nga ang tingog sa Dios, tingog sa tao. Atong pa katulad sa atong gobyerno nga wala kita kay balo nga ang atong balaod sa atong gobyerno ara dira ang Dios. Kag kun ang ara sa aton nga nagapungko dira sa aton nga mga tagapamahala, sila gibutan sa Dios. Kay sila nabutang sa amo nga mga katungdanan, kay sila amo ang gibutan sa Dios tungod sa tao. Kay walay Dios nga nagpalingkod sa tao sa isaya ka posisyon sa opisina sang atong gobyerno, kundi Dios mismo og tao ang nagabutang pinaagi sa mga diktasyon, pinaagi sa mga tingog sa tao, naglingkod ang gitawag nagapamahala sa aton gobyerno. Amo ina siya ang aton nakita. Gani sa panahon ni Abraham, ni Moises, o kung sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kag ni Jose, sa panahonan pa nabutang sila sa gitawag nga sa Old Testament siguro na sila nga parte sang biblical mga kaisunan. Kay hindi man kuya swito kining ako mga kahibalo lang man, mga daklit-daklit, mga hindi mga detalyado nga mga istorya
mga kaigsuunan. Hindi man ako tigbasa sa Bible, hindi man ako kaayo tigsimba, kaya nga naman di ko kaayo tigsimba, kaya nga no, tungod sa mga profesyon naton nga ara kita pirmi sa itong trabaho, hindi kita tungod sa kasakuon naton, hindi man buot silingon nga kung ikaw wala ka magsimba-simba, malayo ka sa Diyos. Kundi ang ginabisan adlaw-adlaw pa ka magsimba, kung ang imong ginahimo wala magkasinangto, pabayaan gihapon kita sa Diyos. Magkalisod-lisod gihapon kita. Kabisan na ano pa, nga pagpamati naton sa mga wali nga mga maayo, kasayang sang atong pagpamati sa mga tao nga naga-istorya sa tubangan nga ginagawali parte sa Diyos sa mga pamatasan. Kung wala naton gisulod sa itong nauna, wala gyapong kapuslanan, mga kaigsunan. Hindi naman buot silingon kay wala kita simba-simba, hindi na kita Diyos nun, hindi na kita Kristohanon. Kay sa ako na ibalaan, pag matao ka diri sa Pilipinas, pagwa nimo sa taguangkan sa imong inahan, kumo kay ang Pilipinas Kristiyanos ka na sa imong pagkatao. Kaso ang tao lang diri sa Pilipinas, ang lisod pasundon sa prinsipyo nga para sa tanan. Ang prinsipyo nga para sa tanan amo ang pamatakaran sang aton gobyerno. Kaya ang atong gobyerno wala kasunod kung ano pa ang imong relihiyon. Kaya ang atong gobyerno walay relihiyon. Kung imo gidya tukion, walay relihiyon ang atong gobyerno. Kaya limbawa, ang gobyerno amo ini, tapos nagapalibot dira ang mga relihiyon. Kanya-kanya na sila mga mga istorya, pero ang ilang ginadala ngalan gyapon sang atong Ginoong Kristo, no? Kadtong isa ka reliyon Kristohanon, Kristo man iyang gidala. Kadtong isa ka reliyon Kristo gyapon iyang gidala. Kadtong isa ka reliyon Kristo gyapon gidala. Walay relihiyon nga wala magdala sa pangalan ni Kristo. Pulos Kristo, mga kaigsunan, no? Gani kita nga mga misyonaryo kag misyonarya, gitudloan kita makighalubilo sa mga relihiyon o kon sa lain-lain nga grupo, wala kita gitudloan nga magdebate kita sa mga religious. Yani, kung may ara pagdebate sa tunga sang tao, biyain na lang, ilisan ang topiko sang mga maayo. Kaysa isa lamang ka istorya, matipyas mga kaigsunan, basta ara kita sa gitawag, hindi na magkasinangto ang istorya, magpatunga na diha ang mga gitawag, dili pagkasinabot, pero ang atong giistoryahan, Diyos man ang gihapon mga kaigsunan. Ay bisan diin kita makadto, Diyos lang gihapon atong gisampit. Pero ang istorya nagasiling, matud pa sa mensahe nga ako nabati, nga istorya, isa ka pasumbingay nga istorya, matud pa, ang tanan binuhat sa Diyos, pero dili ang tanan iya. Ano ang pagsabot mo sina? Ano ang buot silingon sang istorya? Ano ang buot silingon? Anong buot ipasabot sa gisiling nga ang tanan binuhat sa Dios, pero dili ang tanan iya sa Dios. Amo na mga igsoon nga kadtong iya Dios man gisulti,
Kadiri sa piyak Dios man ang iyang gisulti. Diri sa piyak ang aton gobyerno gipalibutan sa nagkalain-lain nga religious. Masobra na kita, hindi kita magsala sa sobra 2,000 ka mga reliyon diri sa atong Pilipinas mga kaigsunan. Nga kung kaisa, wala na nagasinabot ang tao tungod sa religion mga kaigsunan. Kay katong iyang nahibalan, katong iyang nahibaluan, ipairal gina niya ang iyang nahibalan. Pero pareho man ang gyapon nga ara sa balaan kasulatan. Ang balaan kasulatan, may reliyon ba ang balaan kasulatan? Walay relihiyon ang balaan kasulatan. Nga naman nga walay reliyon balaan kasulatan. Kay dito sa isa ka reliyon, to ang Old Testament, to apod ang New Testament. Dito sa isa ka reliyon, to apoy Old Testament, na apoy New Testament. Dito sa isa ka reliyon, na ay Old Testament, na apoy New Testament. Ang tanan nga relihiyon, pulos na sila may mga Bible. Kag ang Bible, wala siya relihiyon ang Bible, kundi ang tao lamang amo ang may relihiyon. Amon asa kun aton sa tanaon. Kun aton talaon mga igsuon, niining mga panahon karon sa kagubot sang kalibutan, didto sa Middle East, nga ang atong Ginoo didto gipako nila, didto nila gipapasan sa cross ang atong Ginoo mga igsoon. Mutuo kamo nga sa unang panahon sa kapanuhanan sang atong Ginoong Kristo, mutuo kamo nga ang tanan nga tawo nagatuo sa kay Kristo? Wala. Hindi kay ang tanan nga tao sang una sa kapanahunan pa sa Middle East, sa kapanahunan pa ni Jesus Christ, ang tanan nga tao sang una nagatuo kay Jesus. Siya ang Diyos. Kay kun ang tanan nga tao sang una nga panahon sa kapanahunan pa sa Middle East, sa panahon ni Jesus Christ, kun ang tanan nga tao sang una gatuo kagasunod sa mga doktrina nga gihimo sa grupo ni Jesus Christ, wala nila ipadakop, kag wala nila gipapriso, kag wala nila gipapasan sa cross, kag pinaagi sa pagpasan sa cross, gilansang sa cross, hasta nga napatay ang atong Ginoo didto sa ibabaw sa cross mga kaigsunan. Nagtuo ba sila? Wala. Wala sila magtuo. Pinatay nila ang atong Ginoo. Pagkatapos nga napatay atong Ginoo, ilang nahibalaan, nga ang ila gali gipatay, Ginoong Dios og tao nga matuod. Didto pa sila nagbasol. Nya kitang mga Pilipino, kung imo tan-awon, kung imo sisaon ang atong kaugalingon, kagang aton mga sitwasyon karon. Kung imo tan-awon, ang kita nga mga tao sa kalibutan, lain-lain kita lingwahe. May Hapon, may Insik, may Muslim, may Karaya, may Bisaya, may Tagalog, o ang aton diri sa Pilipinas daw gitawag kita ng international kita, kay ang tanan mga hinambalan ari diri sa Pilipinas, may Karaya, may Bisaya, may Tagalog, may English, may Hapon, may Insik, may Muslim. Ang aton hinambalan diri sa Pilipinas, lain-lain kitag lingwahe. Sa aton pa, sobra 2,000 ka mga relihiyon ang ari sa Pilipinas mga kaigsunan. Kay diri sa aton sa Pilipinas, ari diri ang demokrasya nga mga pagsulundan, nga bisan matulog kahalin sa aga hasta magabi, basta hindi ka lang diha magmaoy, way maghilabot sa imo diha. Bisan matulog pa kahalin sa buntag hasta magabi, bahala magutuman ka da, basta dili lang ka maghilabot og tao. Dili ka lang maghilabot, dili ka lang maghimo og malain, pasagdan ka lang sang aton gobyerno. Amo na dili sa aton sa Pilipinas, sa aton mga kahibalo, mga kaigsunan. Gani karon diri sa atong nasud nga Pilipinas, kung imo tukion ang mga sikreto, madamo kita sang nahibalaan nga ang aton nahibalaan mahimo, pwede nimo mangintalamdan, pwede nimo nga wala na kay pangayuon sa Dios.
Wala ka na pangayoon sa Dios pag nahibalaan nimo kung ano ang mga sekreto, ano ang pagkabutang, kung ano ang buot silingon sang ato nasud nga Pilipinas. Mga kaigsuonan. Kaya nga ato nasud nga Pilipinas, nabahid kini sa tatlo ka kinaiyahan. O kung apat ka kinaiyahan. Tubig, hangin, duta, kalayo, mga igsoon. Enero, Pebrero, Marso, duta. April, May, June, July, April, May, June, tubig. August, September, October, August, January, February, March, nabutang siya sa duta. April, May, June, tubig. July, August, September, hangin. October, November, December, kalayo. Amo ini siya ang apat ka mga kinaiyahan nga lain-lain nga bulan ang nagdala. Sa giingon ko na, ang duta nabutang January, February, March. Ang tubig April, May, June. Ang hangin July, August, ang hangin July, ang duta gitawag siya nga nabutang siya sa duta nga kinaiyahan Enero, Pebrero, Marso. April, May, June, tubig. July, August, June, July, August, hangin. September, October, November, kalayo. Mao kini ang atong kinaiyahan sa kalibutan. Gani sa atong naibalaan, pagkatao sang atong Ginoo sa Middle East, ara na ba ang Pilipinas? Wala pa ang Pilipinas sa panahon ni Jesus Christ. Kay ulihin na lang nagdiskubrihan ang Pilipinas. Ngano nag-istorya man ta diri mga igsuon, ini akon man lang puli istorya, akon man ni kahibalo, mga igsuon, akon ini siya mga kahibalo, akon ini siya mga kaalaman, bahin sa akong katigulangon karon nga panahon, mga igsuon. Kay kung kahibalo kita, kung ano ang panahon naton, musakripisyo ta. Magsakripisyo ta, magpailog, kag magampo. Kay nga naman, ang tanan nga mga pangitabo, mga pagbulutan sa Dios. Kay kita nga mga tao sa ibabaw sa kalibutan, lahi-lahi kitag taras. Dili kita managsama, kay ang aton mga tudlo, wala magtululupong. Kay matud pan Dr. Rizal, hindi ako magpati nga ang tao palariho. Kay may ara manggaranon, may ara mga pobre. May mga ara mga buutan, may mga ara tampalasan. Amo ina siya ang nabatian ko sa pinulungan ni Dr. Jose Rizal, mga kaigsunan. Kita sa kalibutan, lahi-lahi kitag prinsipyo. Pero nga naman nga, nanging Kristiyano kita, para kuntani nga mag-isa ang aton prinsipyo. Mag-isa ang aton doktrina nga sundon, mga kaigsunan. Pero hinoon, nagkanya-kanya kitag doktrina. Nga naman, lahi-lahi man kita og mga prinsipyo.
Lahi-lahi kita og mga taras kay tinuod mag yung gisiling Dr. Rizal. Dili kita tanan managsama. Kay wala magtululupong ang aton mga tudlo. Ang aton na lang lauman, amo ang balaod sa Dios ug balaod sa gobyerno. Balaod sa gobyerno ug balaod sa Dios. Ang aton kuntani diri, ang buot lang nato silingon nga patas kita, palariho kita. Pero kay may mga tao man nga ang ila role pamintaha, ang ila role panglupig, wala tay mahimo kay kita nabutang kita sa lupigon mga kaigsoon. Bisan pa man gani ang Dios. Abi tan-awan ninyo. Una-una ako na ninyo. Bisan pa man gani ang Dios nagpakita siya sa iyang pagka-Dios. Anong buot silingon na ako nga pagka-Diyos? Ang atong Ginoong Kristo. Gamhanan siya. Gamhanan siya. Pero ngano nga nganong nagpasaan man sa sakros. Nganong nagpalansang man sa sakros. Kay gani gibuhi man niya ang mga patay. Ginayon niya ang mga masakiton, ang mga bulag, ang mga buktot apa, kag ang mga sungi, ang mga bungol. Iya gani ginayo. Nga naman nga, nagpalansang man sa sakros. Kay sa katarungan, giluwas ang aton kasalanan. Karon pa kita nakaamgo. Pero sa unang nga panahon, nakadumdum sila sina. Kung nadumduman ina nila nga nagkari ang atong Ginoo para kita luwason sa atong kasalanan, dili unta nila ipapako sa krus. Ano man gali ipalansang mo sa krus agud luwason ka sa imong mga sala. Kay kun aton lantawon nga ang Dios gihimo lang naton motsatso bisan sa pagkakaron. Ngano man ang aton nga pagdumdum sa Dios, ang tanan-tanan na lang pukol naton sa Dios, pagpangayo og grasya, tanan pangayoon ta sa Dios, mga kaigsunan. May ara pong gasiling, naupaw lang ning akong ulo, wala gyud ko dungga sa Dios sa ako mga pagampo. Tuod na, may ara mga kaigsunan ta, murag mahikog la sila kay sa ilang pagampo, murag gisakit sila pirmi, wala sila gidungog sa ilang pagampo. Mga igsuon. Ang atong kaugalingon sa kalibutan, mga igsuon, kita ang driver, busa, kag giingon dira sa Ginoo, biblikal. Panawag, kay sabton ka, panuktok, kay abrihan ka, pangayo, kay tagaan ka. Amo nang giingon sa balaan kasulatan. Sa aton pa, bisan diin ka nga lugar, bisan ara pa ka sa kalalawran, ara pa ka sa salakyan, bisan pa man sa eroplano ka, kung diin ka man hamtang, kung nanawag ka sa Diyos, gipamatiang ka sa Diyos. Kung diin man kita nga hilit, nagampo nga mga kawayangan, mga kalasangan, o kasyudaran, kapatagan, kabukiran, kung nagampo kita, nanawag kita sa Diyos,
pwede kita sabton sa Dios. Bisan diin kita, kung nanukto kita sa Dios, abrihan kita sang Dios. Kung nangayo kita, bisan diin lang kita nahamtang, diin ka nga location nagampo, nagpangayo ka sa Dios, na posibilidad nga tagaan kita sa Dios. Kay amo nang gisiling sa Ginoo, panawag kay sabton ka, panuktok kay abrihan ka, pangayo kay tagaan ka. Ini nga mensahe mga igsuon ko nga akong gidulong sa inyo, Luzon, Visayas kag Mindanao, hinaut unta nga makahatag ako og mga gamay nga mga pagtulunan sa aton mga kaigsuonan. Kay kining akong istorya diri mga igsuon, usa kini katalaan o kon pagbantay sa atong panahon. Kay yari na kita karon sa gitawag ang paghukom mga kaigsuonan. Kay kini karon ang gitawag nga kalisod sang kalibutan nga nagmahal na ang atong gasolina mga igsuon. Gamay pa lang ang epekto mga kaigsuonan. Pero kung magpadayon kini mga igsuon, kung dili kini nato, dili dunggon sa Dios ang atong pagampo, pwede kita magdulom ang atong panahon, magdulom ang atong panimalay kung wala na kitay gasolina mga kaigsuonan. Ma-blackout kita mga igsuon, magbalik na lang kita sa mga kingki kag mga parol sa panahon kung wala na kitay gasolina mga kaigsuonan. Mao kini panahon nga atong balantayan mga igsuon, nga atong iampo sa Ginoo, nga hinaut unta nga kining aton panahon dunggon sa Dios ang atong mga pagpangalya. Kay ang istorya sa Dios namalit na. Madamo na ang mga tao sa kalibutan. Busa nagaruling kita nga nagaruling. May mapatay, may mabuhi, may mapatay, may mabuhi, may mapatay nga may mabuhi mga kaigsuonan. Amoy nang atong kinabuhi sa kalibutan. Pero kung nagsubla na ang atong populasyon mga igsoon, ang atong produkto sa atong kalibutan, dili na siya makatrespaser kung atong tanawon. Mao kining atong sabton nga giingon diha nga matamis kanunay ang magpaubos. Hataga naton og lugway ang atong nauna kay karon. Kung mahitabo mga igsuon, mag-uso ang kamatay, balatian, kinawatay, tungod ang tao, moabot ta ang kagutom, tungod sa kakulangon sa aton mga kinahanglanon, mga kaigsunan. Mao kining aton iampo, mag-free rally kita kanunay, iampo naton ang atong nasod na Pilipinas, nga kita, tagaan kita glugway, ug ang atong mga tagapamahalaan, ug ang kalibutan, tagaan ug pahupay para kini magmalinawon kita. Sa nagsuon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong mga istorya, Luzon, Visayas kag Mindanao, Philippines to abroad. Maayong gabi kaninyong tanan sa akong mga listeners, sa akong mga nagtanaw man, sa akong mga amigo kag mga amiga, dagang salamat. Maayong gabi sa tanan.